येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. पणजी शार महत्वाचे पर्यटन थळ. पणजी स्मार्ट सिटी मिशनाक 9.5 कोटीची तरतूद, सांगले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान. कुडकावडा उमेदीन काढली सेंट सेबेस्टियनाची मिरवणूक, घडयले किरिस्तांव आनी हिंदू एकचारांचे दर्शन. सकाळच्या गुलाबी शियान सप्तकाक सुरुवात, उणे तापमान पाव येता 19 डिग्री सेल्सियसा मेरेन. बोट दर्यांत घालच्यो न्हय, हवामान विभागाची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजी स्मार्ट सिटी मिशना खातीर सरकारान 9.5 कोटीची तरतूद केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्मार्ट सिटीच्या सीईओ डेटा परिशदेच्या उक्तावणा वेळार सांगले. पणजी शार महत्वाचे पर्यटन थळ जाला. मुख्यमंत्र्यान फुडें म्हळें. The government has allocated 930 crores for the Panjim Smart City mission. The special purpose vehicles has been created in each city to implement the smart city plan. In this regards, the government of Goa has constituted the Imagine Panjim Smart City Development Corporations as a SVP for the implementation of the smart city mission. I am given to understand that the two-day conference is being organized with the objectives to provide the momentum to the cities and also to the platform for across learning, sharing and disseminations the experience gained by the various smart cities. The various presentations by the CEOs and resource persons will be provides a useful insight for the accelerating project implementations and enable cross-learning among the smart cities. Such knowledge sharing will be the help the cities to convert the ideas into the concrete actions and as the outcomes of the conference. I would like to mention that as per the last census of the 62% of the Goa's populations are living in the urban cities. It is in comparison of the national average of 30%. The Panjim with the population of the 40,000 census 2011, which is approximately in the 8.12 square kilometers, and area is relatively the small city. However, the lot of the government offices, heritage areas are located in this city. Also, the Panjim is an important tourist destination. There is a huge influx of the tourist population. Panjim is not only our capital, but most importantly, it is our heritage city. सरकारी अधिकारी व सरकारी विभाग लुकसाणेचे काय आकडे लोकांक दितात, पूण चडशे खेपे तातूंत पूर्ण सत्य आसना. बर्फाचो दोंगर जितलो उदका वयर दिसता ताजे परस 4 पट्टींनी दोंगराचो भाग उदका पोंदाक लिपिल्लो आसता. मोबोर ताजो अणभव आयला. रान विभागान झाडां मारल्यात, पूण दिला ताजे परस प्रत्यक्षांतलो आंकडो चड आशिल्ल्याचे लोकांचे नदरेक आयला. एका फामाद क्रिकेटरान ती घेतल्या. ताका वाटोवपाचो तर हे यत्न न्हय मू, लोक विचारतात. मोबोर सुमार 53,000 स्क्वेअर मीटर जमीन सपाट केल्या. पर्यावरणाचे नदरेन संवेदनशील आशिल्ल्या एनडीझेड वाठारात रान विभागान 40 झाडां कापिल्ल्याचे सांगला असले तरी 400 वयर झाडांची कत्तल जाल्ल्याचे उक्ताडार आयल्या उपरांत लोक खुबळ्यात. वयल्यान रान विभागान नेम मोडप्यांकच बरोबर घेवन सर्वे केला ही अजापित करपी गजाल. GCZMA रान विभाग पंचायतीन आतां थळाव्या लोकांक बरोबर घेवन ह्या वाठाराची पळोवणी करून कितले लुकसाण जाला ते स्पष्ट करचे अशें मागला. आजच्या दिसा आम्ही हे सेम प्रॉपर्टी लास्ट 2 वीक्स बॅक आम्ही हे घेतले आणि कंप्लेनिंग केली. पण आज व्हेरी सेम डे कंप्लेन लॉन्च केला आम्ही. द डे आम्ही इन्स्पेक्शन केली सर. आज तरी आज 1% ऑथॉरिटी येईल नाही का फॉर इन्स्पेक्शन. आम्ही कंप्लेन लॉन्च केल्या. द नेक्स्ट डे हांव DCF असो मेळ्ळो. DCF इमिजिएटली सांगले यू मीट RFO म्हणून. RFO मेळ्ळो. RFO ने सांगले तेगे डिलिंग हँड आहा का यू टेक इन्स्पेक्शन. आणि मातशें रावलो RFO गेलो तेन्ना मातशें रावलो. तो डिलिंग हँड सांगत म्हाका आय हॅव टेकन सुमोटो इन्स्पेक्शन. This is his word. I have taken sumoto inspection based on that some video. Then म्हणून आपण किती आय म्हळे what you have noted 40 झाडां हिंगा आता मोर देन 400 झाडां कापा जाल्या. 400-500 we have not counted, but he is saying only 40. And upon him I am looking out for the person to book offense. I said I don't agree with your 40. You come again, we'll show you. And what I feel
तो सांगता न्हू तो सो कॉल someone has mentioned to me. म्हाका दिसता he had come with a violator and the inspection he has done along with the violator and he is saying 40 this is 52,000 square meter area. 52,000 square meter तुका 40 झाडां हिंगा फुल्ली थिकली पॉप्युलेटेड मरे आणि 40 झाडां तुम्ही रिपोर्ट करता. We don't agree with his report. This is he has done the report with the violator. This is what we are claiming. So he has to come. The DCF should immediately send him for the inspection. Even tomorrow, if we ask him to go, we will be here. So he has to come and inspect the site in our presence. आम कंप्लेन कोल्ली माय डेप्युटी कलेक्टरान मागे चोय लेटर धाडल्या चोय लेटर हे लेटरीचे डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्ट CRZ सांगितला की एज सून एज पॉसिबल अर्जंट सागे येन इन्स्पेक्शन करे म्हणून. बट टील डेट एक डिपार्टमेंट हिंगा येल ना. फोन मारला ते म्हणटा आम येतले आमी येन गेल्ले तेश को ते एग्जाम दिताय बेश्टे रिजन दिताय. आणि पंचायतीक सगळी खबर आहा आनी मागीर पंचायती एक कमिटी काडवा VDC विलेज डेव्हलपमेंट कावलसी मू म्हाका दिसना ती विलेज डेव्हलपमेंट मू ती विलेज डिस्ट्रक्शन कमिटी कित्याक हे तर आम बराय जाल्ले जाल्यार हे सगळे येता आसले हिंगा आयज एक मेंबर ना. पोलिसांनी 2 जाण येयले तोंड दाखयले सायन बी कांय मानासोन गेले आनी आमी तेका काल फोन मारलो मेसेज घायली टील डेट ते येयले नाय. हे सर्वे नंबर 95/1 हांव थिंगा आमी ऑब्जेक्ट कोल्लें कंप्लेन कोल्ली डेप्युटी कलेक्टरान बी हांवें सांगिल्लें तें सगळे लेटर बी धाडल्या. बट टील ना आतां आमी हिंगा इकरा आयिल्ले म्हळ्यार काम चालू आहलें आम चोयलें आनी माना एसोन धांवले न्हंयच्या कळना 3 जाण आनी तेगे रोप हितींग आहा आनी हेचो सामान सगळें उडोवन गेलें तेचें सामान आहा हेचो चोय आख्यांच. आतां हांव म्हणटा आमगे 5 मेंबर जिजस डिकोस्टा मोबोरचो हो हुंया हे खबर ना. डिक्सन वाज सरपंच तुकाय खबर ना. बायोडायवर्सिटी मेंबर रॉय बारेटो तुका सांगता हांव तूं मोबर सेव करपा भोंवता मरे. आयज तूं आम बारा लोकां बारा जाल्यार तूं यो हिंगा कळ्ळें न्हू. तुका वेलकम कोताय आमी. तुका सरपंचा वॉर्ड मेंबर जिजस डिकोस्टा वेलकम कोताय. एसोय तूं सपोर्ट कोताय आमी तुका कळ्ळें न्हू. एसोय तूं लिपयना काय तूं कितें मेळटा कितें हाच्या मेळटा तें म्हाका खबर ना. हेचो अजून काम चालू आहा आनी हेचे सायडीर राव हो सँड्यून आख्खो आनी लेवल कोला आनी हो गोबोर जाल्लो आख्खोच. तुमी पयलीं चोयलो आसतो व्हिडिओचेर गोबोर जाल्लो आसलो सकल हेजे आख्खी धोये मात मारल्या लिपोवपाक. तूं मातशें हे चोय आख्यांच आनी हांव ऑथॉरिटीला हांव पोतून मागता जात तितू अर्जंट मातशें हे आनी हेजे एक्शन घे. आज आमी आसात ते मोबर हांगा आनी ह्या मोबराचेर लास्ट टायम आमी तुमकां दाखयलें की जो क्रिकेटर आशीष नेहरा आसा ह्या आशीष नेहराली ही प्लेस आनी हेणें जायतीशें डिस्ट्रक्शन जें आसा ह्या जाग्याचेर केले कडेन तितूंत भितर सँड्यून कट करून उडयलो त्याच बरोबर हांगाची झाडां आसात ही झाडां कितलीशीं जवळ 400 ते 500 झाडां कापलीं आनीक हांगा आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा. हेच नंतर जेन्ना आमी न्यूज फ्लॅश केल्यो त्या टायमार खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाग जालें आनी ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा येवन तेणी पंचनाम केलो. आनीक एक लजेची गजाल म्हण ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा येवन फक्त 40 झाडांचे पंचनाम केले कडेन आसा. आतां ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कशी 40 झाडां दिश्टी पडली म्हण ती आमकां खबर ना. पूण एक आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या तोंडार हे एक लजेची गजार मारले कडेन आसा. आज लोकांनी हांगच्या ऑब्जेक्शन हाडले कडेन आसा की आमकां तुमी 40 झाड गेल्ली पंचनामा आमकां नाका. आमकां एकान एक झाड गेल्ले तेजी पंचनामा जाय म्हणून. तुमी फक्त एक व्हडलो क्रिकेटर म्हणून तुमी हांगा तेजी हें करना काय म्हणून सारकी करनात. खंय तरी तुमचेर प्रेशर येयला खंय तरी तुमी खंयच्या आमिशा बळी पडल्या काय कितें हो लोकांचे मदीं प्रश्न निर्माण जाले कडेन. आनी तेणी सांगले कडेन आसा परते DCF जो सावथ गोवाचो आसा हेका ते मेळटले आनीक परतून हांगा हाडून पंचनाम करतले. आनी जो पर्यंत हांगा DCFान हांगा RFF धाडून परतो पंचनाम करना तो पर्यंत आमी ओगी रावपाना म्हणून. गोवा 365 खातीर मोबर साकून रमेश नाईक रावत. फातोडेर हरमल दर्यादेग वाठारात मेल्ले डॉल्फिन कुशिल्ले अवस्थेत सापडले. पळयात.
गोवा 365 खातीर हरमलच्यान संदीप कामुलकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भाजपात संकल्प आयला, पक्ष आनीक घटमूट जाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताची खोशी उक्तायल्या. अंत्योदय तत्वार सरकाराच्यो स्किमी घेवन तळागाळात पावपाचो संकल्पय मुख्यमंत्र्यान केला. 2024चे वेंचणुकेत केंद्रात परतय भाजपाचे सरकार सत्तेत येतले. मुख्यमंत्र्यान आत्मविश्वास उक्तायला. भाजपान आयतारा वास्कोच्या तिनय आमदारांबरोबर बसका घेतली. हे बसकेत भाजपा सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी भाजपा सदस्यांची मजतीन अंत्योदय तत्वाचेर पावोवपाचो संकल्प सगळ्यांनी केलो. कांय तेंपा आदीं भाजपाचे मंत्र्याक आनी एकूण सरकाराचो कारभार एक्सपोज करपी संकल्प आमोणकार आतां भाजपात आयला. ताची खोशी सावंतान उक्तायली. पळयात. मार्मोगोवा तालुक्यांत वास्को शहरात पयली फावटी जाता. तातूंतले 3 आमदार आमकां वास्को मार्मोगोवा तालुक्यांतल्या लोकांनी निवडून दिले. आमचे मिनिस्टर बाब माविन, दाजी आनी आतां सध्या संकल्पय आमच्या बरोबर आयला. त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे एक उत्साहाचें वातावरण ह्या तालुक्यांत आसा. पयलो ठराव जो पास जालो तो आमचे JP नड्डाजी जेंकां परत रिपीट केले राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून. तांचो ठराव आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान मांडलो आणि पुराय सगळ्या राज्यकार्यकर्त्यांनी समर्थन दिले. तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल म्हणजे मोदीजींचे नेतृत्व सरकार म्हणून आणि पार्टीचे नेतृत्व नड्डाजी म्हणून हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल 2024 आमी परत एकदा इलेक्शनाक वता. ही सगळ्यात व्हड गजाल आसा आणि त्या दृश्टीन आमकां अभिमानाची गजाल आसा. परत एकदा आमचें सरकार केंद्रात निवडून येतलें. राजकीय ठरावाचेर वेगवेगळे गोंय सरकाराचें अभिनंदन करपाचें, गोंय सरकाराच्यो विविध योजना अंत्योदय तत्वाचेर पावोवपाच्यो. माविन यांनी ट्रान्सपोर्टाची म्हणजे एक्सिडेंटल डेथ फॉर द 2 लाख रुपीज ही योजनाय तेंच्यांनी सांगली. अशी विविध ठराव जी सरकारान केल्ली कामां, विशेष करून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय, हे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 आनीकूय स्ट्रेंथन करपाचें पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ताका सपोर्ट करपाचो आणि स्केलिंग ऑफ यूथ अँड वुमन हाजेर भर दिवपाचो ह्या राज्य कार्यकारिणी ठरलें. आणि त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक राज्य कार्यकारिणी सदस्य आणि सरकाराच्यो स्किमी केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या ह्यो अंत्योदय तत्वापर्यंत पावोवपाचो संकल्प केलो. पत्रकारांनी विचारिल्ल्यान म्हादयच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्याक जाप दिवची पडली. आमच्या राज्य कार्यकारिणींनी प्रत्येक उलोवपी जो आसलो हांच्या भाशणांतल्यान म्हादयचो इश्यू आशिल्लो. म्हादय आमच्या काळजात आसा. म्हादय आमकां तितकीच प्रिय आसा. त्या खातीर आमी सांगलां की एक लिगली, पॉलिटिकली आणि टेक्निकली आम्ही या बाबतीत सर्वतोपरी सरकार पुराय सातत्यात ह्या विशयाचेर हो विषय कंप्लीट करपा खातीर काम करतले. आमी जी हाऊस कमिटी काडल्या ती हाऊस कमिटी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतले. अशें न्ही की हाऊस कमिटी आनीकूय सपोर्ट करतले. मुद्दामून म्हणजे जेका म्हादयीच्या विशयांतले खबर आसा ते राजेंद्र बाब केरकारांनी ह्या पेपरार दिला की हाऊस कमिटी फॉर्म करून वीच स्ट्रेंथन द हँड ऑफ द गव्हर्मेंट. सो ऑटोमॅटिकली जेन्ना आमी सगळ्यात जेन्ना समावेश केला आपल्याक जो दिसता तो इनपूट त्या हाचेर दिवचो. वेळच्या वेळी टायम टू टायम केंद्र सरकार आसतलें, कर्नाटक गव्हर्मेंट आसतलें, आतां महाराष्ट्र सरकारूय आमच्या बरोबर आसा. सो दॅट आमची लढाई आनीक स्ट्रॉंग जाल्या. ही लढाई आमी जिखतले हाची म्हाका खात्री आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 27 ते 29 जानेवारी मजगती ज्ञानमूर्ती GD कामत चॅरिटेबल ट्रस्टाचे मजतीन राष्ट्रीय मूठ कोर्ट सर्त जातली. मिरामारचे मूठ कोर्ट सोसायटी ऑफ देवी, शर्वणी एज्युकेशन सोसायटी, VM साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ कॉलेजीत न्यायाधीश GD कामताचे यादीन ही सर्त घडोवन हाडटले. GD कामत हो गोंयचो पयलो न्यायाधीश, जाची उच्च न्यायालयाचो मुखेल न्यायाधीश म्हणूनय नेमणूक जाल्ली. संस्थेची थापणूक करपातय ताचो मुखेल वांटो आशिल्लो. is conducting Justice GD Kamath Memorial National Moot Court Competition, and the competition is starting from 27th of January 2023, then 28th January 2023 and 29th January 2023. The first day we are going to have orientation. All the teams are going to arrive on first day. Then we are having after 6 o'clock, 6 to 7 we are having inaugural session, and for which His Excellency Governor of Goa is accepted to be the chief guest for this program. The next day we are going to have 2 rounds of preliminary rounds of competition plus quarterfinals. The entire day goes for this, and 26 teams are taking part in this competition. So out of 26 teams, 8 teams goes to quarterfinal. The next day we are going to have semi-finals, 4 teams, and in the afternoon we are going to have finals rounds. So for final rounds, Justice Mahesh Sonath is accepted to be one of the judge, and then 2 more judges
One is Justice Valmiki Menendez, and who is Judge of High Court of Mumbai, and even ex-judge Justice Valdir Rebula accepted to be the judge for this event, and who was ex-Bombay Court judge as well as Chief Justice of Allahabad High Court. This event we are mainly sponsored by Justice G.D. Kamath Memorial Trust as well as Tatra Salgonga sir. He is accepted to provide financial support from college side, and we are spending almost around more than 10 lakhs for this event. And 1.1 lakh is a cash prize, plus we are going to have trophies for each event. That is winners, runners-up, best student advocate as well as best memorial. Each team in the preliminary rounds and the other round we are going to use 30 minutes for each team. So there are 2 participants, there are totally 3 participants. Or the 3 participants, 2 will be going to speak. We can say each person will get only 15 minutes, that is 30 minutes. And the other team also is going 30 minutes. They have to put before the judges their we can say argument skills. The problem is already given, it is a picture problem. So last year we have given a problem. The problem was regarding hijab. And every day we come with contemporary issues happening in our country. And this time the issue is regarding we can say constitutionality of sedition law. And because Goa having only 2 colleges, our college never takes part in the competition because we don't want to be competitors. We want to show transparency. And even sometimes if the teams are not even, our college team also take part, but our college team never reaches quarterfinals. We don't make our team to go quarterfinals because we want to maintain transparency. Only for a dummy team, or we can say standby, we have our own college team in case of emergency. Otherwise, our team never take part in this event. श्रद्धेक खंय धर्म लागना, संस्कृती बादना. धार्मिक एकचार, संस्कृतीक मेळ हेच गोंयचे खाशेलपण. अजूनय ते तिगून आसा. हिवूय तितलीच खोशयेची गजाल. कुडका वाठारांत क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव भयणांनी एकठांय येवन सेंट सेबेस्टियनाची मिरवणूक व्हडा उमेदीन काडली. पळयात एकचाराच्या उत्सवांतले उमेदी खीण. गोवा 365 खातीर कुडकाच्यान विन्सन रोजारियो. सकाळच्या गुलाबी शियान सप्तकाक सुरू जाली. तापमान 20 डिग्री सेल्सियसाचेर थीर आसले. हलकेशे धुकेय पडिल्ले. चडीत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तर उणे तापमान 19 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देव येता. कोमोरीन कोस्टार वेगान वारो घोळटलो. देखून नुस्तेमारी खातीर खोल दर्यांत वचप्यांचे दर्यांत बोटी घालच्यो न्हय. हवामान विभागाची शिटकावणी. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.